Hey, what's going on? Good morning, guys. Buenos días, Hey, so good to see you guys again. un gusto verlos otra vez. And pray for poor Paula as she translates for me. Y oro por Paola porque le toca traducir para mí. It's a very difficult job. Es algo difícil. I'm always throwing curveballs at her. Siempre le avento pelotas difíciles. But I'm so glad to be with you guys as we continue to talk through the Gospel of Mark. Estoy contento de estar aquí mientras hablamos de Marcos. There's this section of Scripture that we're in. Estamos en esta sección de las Escrituras. It's a part of the Gospel of Mark that's considered the hard sayings of Jesus. Es una parte de Marcos que lo conocen como las cosas difíciles que dijo Jesús. And so chapter 9, actually, El capítulo 9 there was one of the most difficult things Jesus ever said. era una de las cosas más difíciles que Jesús dijo. He talked about the incredibly difficult reality of hell. Habló de la realidad difícil del infierno. And so many times our visions of Jesus is that he's nice and kind and gentle. Y muchas veces vemos a Jesús que es amable y muy gentil. But if you really read through the whole life of Jesus, Pero si lees toda la vida de Jesús, you'll find both gentleness, vas a encontrar dulce, but also truth like a prophet. pero también verdad como profeta. And we're in that kind of space here in the Gospel of Mark, Y estamos en ese espacio aquí en Marcos, where Jesus is speaking truth. donde Jesús está hablando la verdad. But when Jesus speaks truth, here's what we know. Pero cuando Jesús habla la verdad Truth brings life. la verdad trae vida. And so we're going to talk about some truths today that might actually be very difficult to really hang on to. Y hoy vamos a hablar de una verdad que a lo mejor va a ser difícil de agarrar para ti. But I want us to remember that it comes out of the mind and the heart of Jesus. Pero quiero que recordemos que sale de la mente y del corazón de Jesús. Because if we can remember that, I think we can have confidence to hang on even when it's difficult. Y si podemos recordar eso, podemos tener confianza que nos podemos aferrar a eso aunque sea difícil. So let's look at it this morning. Entonces vamos a leer This is in Mark chapter 10, Marcos capítulo 10, and we're going to start in verse 1. el versículo 1. Go ahead and read the first two verses. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se reunieron las multitudes y como era costumbre les enseñaba. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? So you have this right out of the beginning, a very controversial subject. Desde el principio es algo muy controversial. Jesus, like often happens, is when the crowds find out where Jesus is, they gather around him. Cuando la multitud se daba cuenta de dónde estaba Jesús, ellos iban hacia él. And oftentimes when this would happen, the religious leaders, they want to trap Jesus. Y muchas veces los líderes religiosos querían atrapar a Jesús. And so among maybe it's hard to understand this, but there were many different kinds of religious Jews at the time. Y había muchos tipos de judíos religiosos durante ese tiempo. There was at least 3 different organizations within Judaism. Había 3 diferentes organizaciones en el judaísmo. There were the Pharisees that we talk a lot about. Los fariseos, There were the Sadducees. los saduceos, Yeah, that's right. And then there was even a group called the Zealots. y también los zealots. And so the Sadducees are actually the people that we, even though Jesus criticizes them a lot, Y los saduceos, aunque Jesús los criticaba mucho, their view of the Bible is the one Jesus agrees with the most. como ellos veían la Biblia, era lo que Jesús estaba de acuerdo con ellos. In fact, Jesus often says, do what the Pharisees say to do, but don't do what they do. Jesús decía, haz lo que dicen los fariseos, pero no hagas lo que hacen. And the Sadducees were considered to be more of a liberal-like organization within Judaism. Y los saduceos eran más liberales. They were like, yeah, it's written there, but it's, not so firm. Y decían, sí, está escrito ahí, pero no es tan firme.
Yeah, you don't have to take it so literally. No lo tienes que tomar tan literalmente. And so there was this big debate between Pharisees and Sadducees Y entonces los fariseos y los saduceos estaban debatiendo around the idea of divorce. en la idea del divorcio. And so the Pharisees want Jesus to answer this question for the crowds. Y los fariseos quieren que Jesús conteste esta pregunta para toda la gente, Kind of get Jesus on their side. para que Jesús esté de su lado. Because see, Sadducees had read the Old Testament and they said, and Jesus will mention this later, that Moses said they could get a divorce. Porque los saduceos decían que en el Antiguo Testamento Moisés les dijo que podían divorciarse For any reason. por cualquier razón. And Jesus is going to talk about that. Y Jesús va a hablar de eso. But the Pharisees in their studies of the scripture had said, no, that's there, but that's not the bigger idea about marriage. Pero los fariseos decían, no, sí eso existe, pero esa no es la idea grande del matrimonio. And so Pharisees had a very strict no divorce policy. Entonces los fariseos decían, no te puedes divorciar. And they want Jesus to settle the debate. Y querían que Dios aclarara el debate. But the big idea, and I think Jesus is so wise. Pero Jesús es tan sabio He understands something I think that we often don't understand. y Él entiende algo que muchas veces nosotros no entendemos. He understands that there's a lot of different kinds of people who listen to his teachings. Entiende que muchas diferentes personas escuchan sus mensajes. There are some that are like the firstborn of the family. You guys know what I'm talking about? Hay algunos que son los primer nacidos de la familia, ¿saben a qué me refiero? You know, I was the firstborn of 6 kids, Yo fui el primero de 6 hijos, so I followed the rules. entonces yo sigo las reglas. My younger brother, on the other hand, Mi hermano menor, there are no rules. no hay reglas. They're all flexible. Todos son flexibles. So people like me want to know what the rule is. Entonces gente como yo quiere saber cuál es la regla. You know, I remember when I was a kid, Me acuerdo cuando yo era un my niño, mom made a lot of cookies. mi mamá hacía muchas galletas Chocolate chip peanut butter cookies. de chocolate y de cacahuate They were and still are my favorite. y eran y aún son mis favoritas, But she was making them for a party the next day. pero las estaba haciendo para una fiesta al día And siguiente. she said, you can't have any cookies today. No puedes tener ninguna galleta hoy, They're all for tomorrow. todas son para mañana. And she was very stern about it. Y era muy estricta en eso. Do not touch the cookies till tomorrow. No toques las galletas hasta mañana. So that night, Entonces esa noche I laid in bed me acosté en mi cama and I waited y me esperé till the clock said hasta que el reloj decía 12:01. 12:01 de la mañana. That's right. And I got up in the middle of the night Y me levanté en medio de la noche with a free conscience con una consciente libre that obeyed the rule. porque seguí la regla. And I got those cookies Y me comí las galletas and I ate most of them. y me comí casi You todas. never want to eat all of them. No me comí todas. You want to leave a few so it seems like you didn't eat that many. ¿Quieres dejar algunas para no mostrar que te comiste And the muchas? next day my mom was furious. Y mi mamá estaba muy enojada el siguiente And I día. said, Mom, you said tomorrow. Y dije, ma, tú dijiste mañana. I obeyed. Yo no hice la regla. And I think there's many Christians like this where many Christians want to know the rules. Why Jesus is aimed at the heart of the matter. Muchos cristianos queremos saber las reglas cuando Jesús se enfoca en la esencia del asunto. Many Christians approach the Bible and they're saying, where's the line? Muchos cristianos van a la Biblia y dicen, ¿dónde está la línea? Tell me what I can and I can't do. Dime lo que puedo y lo que no puedo hacer. And while we're so busy about tell me what I can or can't Y do, estamos tan ocupados en qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Jesus is always speaking to the heart. Y Jesús está hablando al corazón. And it's never more true than when it comes to marriage. Y nunca es más verdadero de cuando se trata del matrimonio. Look at what he says and how he answers their discussion in verse 3 through 5. Mira lo que dice y cómo les contesta en el versículo 3 a 5. ¿Qué les mandó Moisés? Respondió Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Ese mandamiento lo escribió Moisés para ustedes por los obstinados que son, respondió Jesús. So Jesus answers
And he says, the Sadducees, you're right. Y Jesús contesta y les dice, sí, los saduceos, ustedes tienen razón. Moses actually said you could write a certificate of divorce Moisés dijo que podías escribir un certificado de divorcio for any reason. por cualquier razón, And he says, but be careful, pero ten cuidado, because Moses did that because your heart was hard. porque Moisés hizo porque tu corazón estaba duro. You could read in Deuteronomy 24 where Moses says, yeah, sure, here's how you write a divorce. Puedes leer en Deuteronomio 24 donde Moisés dijo, sí, así puedes escribir un divorcio. But what you don't realize, Pero lo que no te das cuenta that what was happening back in the Old Testament es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. was that if a Jewish man decided he was bored with his wife, Es que si un hombre judío estaba aburrido con su esposa, he would just stop loving her, la paraba de amar, stop caring for her, de cuidar and he would just go get a younger wife. y buscaba otra esposa. And he'd have multiple wives. Y tenía muchas esposas. And Moses was saying that these women, they are trapped in this marriage. Y estas mujeres estaban atrapadas en este matrimonio. And so he said, your heart is very hard, so I want to free these women. You just divorce them so they can have a life. Tu corazón está tan duro que quiero liberar a estas mujeres, nada más divórcialas para que ellas puedan vivir su vida. And many Jewish men did that. Y muchos hombres judíos hacían esto. And we come to a scary reality. Y nos damos cuenta de una realidad miedosa. You can obey the law and dishonor God. Puedes obedecer la ley y deshonrar a Dios. Don't think that just because you obeyed the letter of the law that you honor Jesus. No pienses que porque estás siguiendo la ley de Jesús, que estás obedeciendo y honrando a Dios. See, the law has always been God's response to a hard heart. La ley siempre ha sido la respuesta de Dios a un corazón duro. In fact, the Apostle Paul later will say that the law is God's response to sin, to constrain sin. El apóstol Pablo después nos dice que la ley es la respuesta de Jesús a tratar de cuidar el pecado, de minimizar el pecado. But you can be obedient to the letter of the law and have no heart for God at all. Puedes obedecer la ley, pero no tener un corazón para Dios. In fact, not only can you not have a heart for God, you can have an evil heart. Puedes no solo no tener un corazón para Dios, pero tener un corazón maligno hacia Dios. And this is not part of the sermon. Y esto no es parte del sermón. This is where, as parents, I have a little 2-year-old. Yo tengo un hijo de 2 años. It can be so easy to be focused on controlling her behavior by the rules and the law. Es muy fácil controlar el comportamiento de ella en las reglas y la ley. I can produce an outwardly obedient child. Puedo producir una hija que sea obediente, with no tenderness toward the Lord. pero que no tenga ser dócil a Dios. And I love how Jesus continues the conversation. He said, yes, that's what Moses said. Y amo como Jesús continúa la conversación. Dijo, sí, eso es lo que Moisés dijo. But then he's going to say something so different. Pero después él va a decir algo tan diferente. He's going to say that a divorce-proof marriage isn't a rule-based marriage. It's a marriage planted in God's purpose for marriage. Va a decir que un matrimonio a prueba de divorcio no es un matrimonio basado en reglas, sino un matrimonio plantado en el propósito de Dios para el matrimonio. The religious leaders are having a debate about the rules. Los líderes religiosos están debatiendo las reglas And Jesus wants to change the whole y conversation. Jesús quiere cambiar toda la conversación. And what he's going to say is there's actually a vision for marriage that he wants us to buy into. Y lo que él va a decir es que él tiene una visión You para can- el matrimonio. You can get distracted about the rules. Puedes estar distraído por las You reglas, can just get distracted about where the line is. distraído de dónde está la línea. And that whole conversation does nothing to make sure your marriage is amazing and powerful and beautiful. Y toda esa conversación hace nada para asegurar que tu matrimonio tenga poder, sea hermoso. In fact, if you find yourself in this conversation about the line and the rules, your marriage is probably already in big trouble. Si te encuentras en esta conversación de las reglas y las líneas, probablemente tu matrimonio está en peligro. And Jesus wants to get to the vision.
Y Jesús quiere llegar a la visión and he shares it in verse 6 through 8. y la comparte en el versículo 6 al 8. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. This passage is one of the most, it's from Genesis chapter 1, Este pasaje es de Génesis versículo 1, when God designed marriage, cuando Dios diseñó el matrimonio, the pinnacle of all of creation, la parte más importante de toda la creación, the amazing, beautiful moment where God spoke and light came out of his mouth. el momento más hermoso donde Jesús, cuando Dios habló y hubo luz, And he embedded into the creation just beauty and glory. y hizo la creación hermosa y gloriosa, And he created Adam and Eve in his y image creó a Adán y a Eva en su imagen to reflect his beauty. para reflejar su hermosura, And he said he made them male and female. y los hizo hombre y mujer. He said, for this reason, a son will leave his father and his mother, and he will cling to his wife. Y por eso el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a aferrar a su esposa And they'll be one flesh. y van a ser una carne. This picture of marriage is a thread that runs through the whole Bible. Y esta visión del matrimonio es algo que ves en toda la Biblia. And what Jesus is saying is that marriage is God's design, and it points to a bigger story of God's love. El matrimonio es el diseño de Dios y apunta a una historia más grande del amor de Dios. He's saying you have this whole conversation about the rules and when you can get divorced and what divorce is like and who's right and who's wrong. And he goes, I want to go all the way back to the beginning to this big story that God's telling, because marriage is God's story. Y están en nuestra conversación de cuáles son las reglas, cuál es la línea, hacia dónde puedo llegar. Y Jesús dice, no, quiero llevarte hasta el principio para decirte la historia de dónde viene el matrimonio. In fact, if you follow the thread of this, the husband and wife become one flesh, you follow that throughout the Bible, you'll see some amazing things. Si ves ese concepto de que el hombre y la mujer se hacen una carne durante la Biblia, vas a ver muchas cosas increíbles. I think we have a slide for this overview. Y tenemos It says, algo en la pantalla. God designed marriage, Genesis chapter 1. Dios diseñó el matrimonio, Génesis capítulo 1. Humans broke marriage in Genesis chapter 3. El humano rompió el matrimonio en Génesis Genesis capítulo chapter 3. 3, Adam and Eve sin. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron And all of a sudden, they look at themselves and they realize that they have shame. y se ven y reconocen que tienen vergüenza. I would submit that the core problem with almost any marriage is shame. Y yo quiero proponer que el problema esencial de cualquier matrimonio es la And it's vergüenza. fractured right there in Genesis chapter 3. Y ahí fue fracturada en Génesis capítulo 3. And yet, if you follow the story of Jesus, Y si sigues la historia de Jesús, Jesus shows up. Jesús nos muestra, And for 30 years, he doesn't do any miracles. y por 30 años no hace milagros, And then his first miracle y su primer milagro is he shows up at a wedding. se va a una boda. Do you know what the problem is at the wedding? ¿Sabes cuál es el problema en la boda? Sometimes as Christians, we're afraid to say what the problem was. A veces como cristianos nos da miedo reconocer cuál era el problema. They ran out of wine. No tenían vino. But see, in that day, the wine meant that the celebration would go on for weeks and weeks. En ese día, tener vino significaba que la celebración se iba a alargar 1 o 2 semanas. And the problem at that marriage Y el problema con ese matrimonio was that as the party was about to stop, es que la fiesta se iba a parar, it was about to come to an end. iba a terminar. And Jesus stepped in his first miracle and he said, no, I love weddings. Let the party continue. Y Jesús se metió y dijo, no, amo las bodas, que la fiesta siga. That's right. He's like, this actually points to something bigger. Y esto apunta a algo más grande. Yeah, God designed marriage. It has a purpose. It's telling a bigger story. If you go to Ephesians chapter 5,
Y Jesús diseñó el matrimonio para contar una historia más grande. Si vas a Efesios capítulo 5, Again, in chapter 5, the Apostle Paul is trying to help us understand God's love for us. el apóstol Pablo está tratando de explicarnos And el he's amor trying- de he's Dios trying to para get the- nosotros. He's trying to get the clearest picture in his mind. Y quiere tener una visión clara en su mente. And the best picture he can get is that a husband leaves his father and his mother. Y la visión y el retrato que puede agarrar es que el esposo deja a su padre y a su madre And takes a wife, y toma a su esposa and they become one y flesh. son una carne. And he says the husband's going to lay down his life for his wife. Y dice, un esposo va a poner su vida, va a dar su vida para su esposa, As Christ laid down his life for the church. como Jesús dio su vida para la And she's iglesia. going to honor and she's going to respect him Y ella lo va a honrar y lo va a respetar, as the church honors and respects Jesus. como la iglesia honra y respeta a But see, Jesús. this one flesh thing is God's analogy, the clearest picture God can get to say, this is what it's like to know me. Y este retrato de ser una carne, Jesús dice, esto es lo que es conocerme a mí. So if you follow this thread that Jesus is telling us about in Genesis chapter 1, Si sigues a Jesús a lo que nos cuentan en Génesis capítulo 1 and you track it through the Bible, y lo persigues durante toda la Biblia, you'll find it goes from the first page to the last page. vas a encontrar que está en la primera página y en la última And you página. can see this play out. Revelations, actually, we're going to read this, Revelations 21. Apocalipsis capítulo 21. Look how the thread of marriage tracks all the way to the end. Mira cómo sigue este tema del matrimonio hasta el final. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Yeah. And that's just Jesus saying marriage is a bigger deal than you and I realize. El matrimonio es algo más grande de lo que tú y yo nos damos cuenta. Designed by God, Diseñado por Dios, it's rooted in the character of God. plantado en el carácter de Dios. It gives the biggest spotlight of God's love for us as his people. Da una luz del amor de Dios hacia nosotros como su pueblo. And if you and I want to know what it's like when Jesus returns, Y si tú y yo queremos saber lo que va a ser cuando Jesús regrese, you guys want to, if you want to recognize the joy it's going to be when Jesus comes and makes everything right, si quieres reconocer el gozo que va a ser cuando Jesús venga y haga todo nuevo, if you want to know what it's like when finally there's no more sin and evil and we're with Jesus forever, si quieres saber qué va a ser cuando ya no haya maldad, ya no haya pecado y vamos a estar con Jesús para siempre, the Bible says, look at marriage. la Biblia dice, ve al matrimonio. There's something going on in our marriages that's bigger than we've ever realized. Hay algo pasando en nuestros matrimonios que es más grande de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. And Jesus says, because of that, Y Jesús dice que por eso, then this is how we approach our current marriage. Look at verse 9. así debemos 12. de tratar nuestro matrimonio actual en el versículo 9. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Respondió, y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. If you read that outside of the bigger story of marriage, that is so hard.
Si lees eso sin tomar toda la historia del matrimonio, eso es algo muy difícil. But it makes all the sense in the world if you lean into the story God's telling with marriage. Pero si sabes toda la historia que acabamos de contar, tiene mucho sentido. If marriage is telling the story of God's creation, Si el matrimonio está contando la historia de la creación de Dios, if it's telling the story of God's love for his people, la historia del amor de Dios para su pueblo, if it's telling the story of the greatest sacrifice of Jesus in his life for his people, la historia del sacrificio más grande de Jesús por su gente, if it's telling the story of the future God has dreamed for you and I, la historia del sueño que Dios ha tenido para ti y para mí, then in that context, Jesus says, don't get divorced. y en ese contexto Jesús dice, no Let- te divorcies, Let no one separate what God has put together. que nada separe lo que Dios ha unido. Or to say it like this, O decirlo así, God loves our marriage Dios ama nuestro matrimonio and he calls us to radically defend it. y llama a defenderlo radicalmente. Now, I think when you read a passage like that, and I just want to put a pin in this to say that I was just talking today with some people that their marriage really hurts. Apenas hoy estaba hablando con unas personas que su matrimonio está doliendo mucho ahorita. And maybe today you hear that and you go, man, that picture of marriage is beautiful. Y a lo mejor tú escuchas eso y dices, wow, el retrato del matrimonio es hermoso, But that's not my marriage. pero ese no es mi matrimonio. That's not the reality I'm living. Esa no es la realidad que estoy viviendo. I do want us to know that the Bible has a fuller picture that's nuanced. Y quiero que sepamos que la Biblia tiene un retrato más grande. For example, the Apostle Paul in 1 Corinthians 7, Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 de Corintios 7, he gives the example of two people that are married and one of the spouses is not a believer. da el ejemplo de dos personas que están casados y uno no es creyente. And he says the believing spouse should stay in the marriage and love the non-believer. Y dice que el que cree debe de estar en el matrimonio y amar al que no cree. Because by serving the unbeliever, maybe the unbeliever will come to know Jesus through the way the spouse has been serving him or her. Porque si sirve al que no cree, de la forma en que lo sirve, él va a poder conocer a Jesús. But he says, but if the unbeliever abandons you, Pero dice que si el que no es creyente te deja, te abandona, leaves you, te deja, then he says, it's not your fault. no es tu culpa. In other words, Jesus says, continue to love and serve the way I do. Jesús dice, continúa a servir y amar de la forma que yo amo, But he understands that there are some people, no matter how much they're loved, they're going to walk away. pero entiende que hay unas personas que no importa cuánto los ames, aún se van a ir. But as much as it's up to you, pursue and serve. Pero en tus habilidades, en tu capacidad, persigue y sirve. I would say that abandonment can look a lot of different ways. El abandono se puede ver de muchas diferentes formas. And I think one of those things in abandonment is I think if someone is physically abusive. Y uno de esos ejemplos es si alguien es físicamente abusivo. I think if you become a physical weapon against your spouse, you've abandoned your spouse. Si tú eres alguien que golpea a tu esposo, a tu esposa, lo has abandonado. So here's what we don't want to do this morning. So, lo que no queremos hacer esta mañana, We don't want to take the vision for marriage no queremos tomar la visión del matrimonio and then make it about a rule y tomarla como una regla that we use to beat down someone who's suffering. que usamos para atacar a alguien que ya está sufriendo. Because if we do that, I think we miss what Jesus is saying. Porque si hacemos eso, no entendemos lo que Jesús está diciendo. And I think we can do this so easily. Y podemos hacer esto tan fácilmente. We can shift so quickly from the heart of the beauty of what God's calling us to Podemos cambiar tan rápido de la hermosura de lo que Dios nos llama a hacer a discussion again about the rules. para una discusión de las reglas. And I think Jesus would say, let me deal with that. Y Jesús diría, deja que yo lidie con eso. In this same passage in Matthew chapter 5, En ese mismo pasaje en Mateo capítulo 5, it's a parallel passage to Mark. es algo que es igual que en Marcos. But here in Mark,
Jesus just says, don't get divorced. Aquí en Marcos, Jesús dice, no te divorcies, I think because Jesus was saying, I want you to get a vision for marriage. porque Jesús dice, quiero que tengas este retrato del matrimonio. In Matthew chapter 5, En Mateo capítulo 5, he says, don't get divorced unless there's been unfaithfulness. dice, no te divorcies solo si ha habido infidelidad. So I don't want us to misunderstand Jesus. No quiero que no entendamos a Jesús. Jesus is nuanced. Jesús He understands complicated situations. Jesús entiende situaciones complicadas. And listen, Jesus always goes closer to those who are in pain. Y escucha, Jesús siempre está más cerca de esos que están quebrantados. And I think sometimes we've used the teachings of Jesus to push people away who are in pain. A veces tomamos las enseñanzas de Jesús para alejar a las personas que están sufriendo. I think if we watch Jesus, you're always going to see him draw close to the brokenhearted. Pero si ves a Jesús, siempre lo vas a ver que se acerca a los quebrantados del corazón. Maybe you remember the woman that Jesus met at the well. A lo mejor te acuerdas de la mujer que Dios vio en el pozo. He met her at the well. La encontró en el pozo. She was there by herself. Estaba sola. And the reason she was by herself was because her past with marriage had been such a failure. Y la razón por qué estaba sola era porque su pasado con el matrimonio había sido un Of fracaso. course, Jesus knows that. Y Jesús sabía eso. She lived in a small town. Ella vivía en una ciudad She'd chiquita. had many husbands. Tenía muchos esposos. And because of that, nobody would spend time with her. Y por eso nadie quería pasar tiempo con And ella. Jesus talks to her and says, "Where's your husband?" Y Jesús le dice, ¿dónde está tu esposo? She says, "I don't have a husband." Y ella dice, yo no tengo un esposo. And he goes, "That's right, because you've had 5 husbands. Y él dice, sí es cierto porque tuviste 5 And the esposos. person you're living with now is not your husband." Y la persona con que vives ahorita no es tu esposo. And I want you to know, how did Jesus draw close to her? Y quiero que entiendas cómo Jesús se acercó a ella. Did he beat her down with the "don't get divorced"? Él le dijo, no te divorcies. Or did he preach to her the gospel of living water? O le predicó el evangelio de agua viva. So here's what I don't want this morning. Entonces, esto es lo que no quiero esta I mañana. don't want us to get caught up No quiero que nos enfoquemos with a legal discussion. en una discusión legal. I want us to press in Quiero que nos and enfoquemos get our arms and our heart around a bigger reality. y nos agarremos nuestros brazos y nuestro corazón en una realidad más grande. That if I'm married today, Que yo estoy casada hoy, God designed my marriage. Dios diseñó mi matrimonio, God loves my marriage. Dios ama mi matrimonio And my marriage is actually telling a bigger story than just my little life. y mi matrimonio está contando una historia más grande que mi vida pequeña. And therefore, I should be radically committed to it. Y entonces debo de estar radicalmente comprometida con Él. I love the way this passage ends because it points to, maybe for many of us, what seems like, I don't know if I can do this. Y amo cómo termina estos versículos porque para muchos de nosotros es a lo mejor no sé si puedo hacer esto. Maybe for many of us, to look at our marriage as any kind of symbol of God's love seems impossible. A lo mejor para muchos de nosotros ver nuestro matrimonio como un símbolo del amor de Dios es imposible. I have met many people, He conocido a mucha gente, so many that I think it must be a common experience, mucha gente que creo que es una experiencia común, for people to be married for many years que mucha gente esté casado por muchos años and feel like there's no affection. y se sienta que no hay nada de afección, Been married for many years and only can describe their marriage as conflict. estar casado por muchos años y solo describir su matrimonio como conflicto. And I think sometimes we try to solve the problems on the surface. Y a veces tratamos de resolver los problemas que están en la superficie. And what Jesus wants to give us is a vision for what it was all about in the first place. Y lo que Jesús quiere es darnos un retrato de lo que era desde el principio. See, when you stood at the altar with your husband or wife, Cuando tú te paraste en el altar con tu esposo o con tu esposa and you were in a nice suit, y estabas en un traje muy bonito and she was all dressed in white, y ella estaba en blanco, you weren't just doing something for yourself. no solo estabas haciendo algo para ti,
You were doing something that points to a bigger beauty. Estabas apuntando a algo que es más hermoso. And I believe Y yo creo that we will always struggle in our marriage que siempre vamos a tener dificultad en nuestro matrimonio unless we have that bigger beauty in view. si no tenemos ese retrato como ejemplo. Why is it important to resolve conflict? Porque es importante resolver el conflicto. Because this points to Jesus. Porque hacer eso apunta a Jesús. Why is it important to forgive one another? Porque es importante perdonarse el uno al otro. Because this points to the cross. Porque eso apunta a la cruz. Why is it important to make sure that there's not this unresolved anger at one another? Porque es importante que no dejemos que la ira, el enojo viva ahí. Because our relationship points to heaven. Porque nuestra relación apunta a la eternidad. And I actually think that one of the reasons why marriages are so difficult Y yo creo que una de las razones por qué el matrimonio es tan difícil is because I think that the enemy wants to destroy the very thing that's supposed to put God's love on display. porque creo que el enemigo quiere destruir la cosa que debe demostrar el amor de Jesús. Hey, listen, you want your kids to know about the love of Jesus? ¿Quieres que tus hijos sepan del amor de Jesús? The way you love each other in the home is going to be more powerful than any church service. Como tú amas a tu esposo, a tu esposa en tu hogar, es más poderoso de cualquier servicio de iglesia. You want your neighbors to know about the love of Jesus? ¿Quieres que tus vecinos sepan del amor de Jesús? The way you serve one another in front of them is going to tell them more than any time they ever come to church. La forma en que los se sirven el uno al otro les va a decir más de que si vienen a una iglesia. I know people that would never come to this campus Yo conozco a gente que nunca vendrían a este lugar until they meet someone whose marriage is real hasta and que beautiful. conozcan a alguien que su matrimonio sea And they go, real I want that. y dicen yo quiero eso. The gospel is put on display. El evangelio está para que todos los vean. The message of Jesus is put on display El mensaje de Jesús está para que todos los vean through our marriages. en nuestro matrimonio. So Jesus says, fight for it. Entonces Jesús dice pelea por él, Defend it. defiéndelo, Humble yourself if you have to. humíllate si lo tienes que hacer. Forgive further than you thought you had to forgive. Perdona más allá de lo que pensaste que tenías que perdonar. But always keep in mind, God made it to show us who He is. Pero siempre ten en mente que Dios creó el matrimonio para mostrarnos quién es Él. Can we do that this morning? ¿Podemos hacer eso esta mañana? Why don't we stand? I want to pray for us. Jesus, I know Jesús, yo sé that there are many of us who, instead of feeling beauty in our marriage, we just feel broken in our marriage. que hay muchos de nosotros que en vez de ver la hermosura de nuestro matrimonio, sentimos que todo está quebrado. There are few places where we hurt more than in our marriage. Hay muy pocos lugares donde nos da más dolor que en nuestro matrimonio. I know that in this room there have been words spoken that can't be taken back. Yo sé que en este lugar hay cosas que han sido dichas que no se pueden regresar. There's been betrayal. Ha habido traiciones And there's been oftentimes a feeling of being alone even when you're in the same room. y ha dicho muchas veces donde te sientes solo aún estando en el mismo cuarto. I pray right now Oro en este momento you would take our eyes off our current circumstance que no pongamos nuestros ojos en esta circunstancia and lift them to you y los pongamos hacia ti and say, God, if this is who you are, y decir, Dios, si este es quién eres tú, if this is the way you love, si esta es la manera en que tú amas, then God, would you do a work in me? entonces haz una obra en mí. Fix me before you fix my spouse. Compónmeme a mí antes de que compongas a mi esposo o mi esposa. Heal me before you heal my wife. Sáname a mí antes de sanar a mi esposa. Humble me before you heal my husband. Humíllame a mí antes de sanar a mi esposo. Draw me to yourself Atráeme a ti
And help me to serve the way you serve. y ayúdame a servir de la manera que tú sirves. And would our marriage begin to reflect your beauty Y que nuestro matrimonio refleje tu hermosura in the power of the Holy Spirit y el poder del Espíritu Santo and by the grace of Jesus. y por la gracia de Jesús. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.